নমস্কাৰ টাইমলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই এপলিনা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছে এক ভাল খবৰ আমাৰ দেশৰ চালকসকলৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ট্ৰাক চালক প্ৰতিগৰাকী বাছ চালক বুধতে সকলো ড্ৰাইভাৰৰ বাবে এক বিশেষ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে চালকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এখন বিশেষ আঁচনি আনিছে তেওঁলোকে এতিয়া সকলো সুবিধা লাভ কৰিব তেওঁলোক জলৈকে নাযায় নিখাৰ ভাগত তেওঁলোকে বাহন চলাব লগা হয় বা দিনৰ ভাগতে হওক দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা কৰিব লগা হয় এনে অৱস্থাত তেওঁলোকে এতিয়া লাভ কৰিব বিনামূলীয়া সুবিধা কোনে আৰু কেনেধৰণে লাভ কৰিব চালকসকলৰ বাবে মোদী চৰকাৰৰ বিশেষ উপহাৰ চালকসকলৰ বাবে বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াইছে এবাৰ মোদী চৰকাৰে ঘণ্টা ধৰি বাহন চলাই থকা চালকসকলক সকাহ দিছে এবাৰ মোদী চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকী চালকৰ বাবে লৈ আহিছে এই ভাল খবৰটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে ঘণ্টা ধৰি বাহন চলাই থকা চালকক আৰাম দিয়াৰ বাবে এখন বিশেষ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে নতুন যোজনাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছে চালকসকলৰ বাবে এই বিশেষ আঁচনিখনৰ কথা ট্ৰাক চালকসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাব সকলো সুবিধা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব চালকসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত চালকসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব আধুনিক ভৱন আৰু যি আধুনিক ভৱনত এটকাও নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰিব আমাৰ চালকসকলে আধুনিক ভৱনত থাকিব পাৰিব চালকসকলে খাব পাৰিব খাদ্য পৰিষ্কাৰ পানী থকাৰ সুব্যৱস্থা থাকিব আধুনিক ভৱন যি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হ'ব চালকসকলৰ বাবে এই চালকসকলে সকলো সুবিধা লাভ কৰিব তাত এই আধুনিক ভৱনতে বিনামূলীয়াকৈ জিৰণি লোৱাৰ লগতে খাদ্য লাভ কৰিব চালকসকলক সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিয়া হ'ব সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব শৌচালয় পাৰ্কিঙৰ সুবিধাও দিব ট্ৰাক চালকৰ বাবে ট্ৰাক চালকসকলক তাত সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিব আমি উল্লেখ কৰিছো পাৰ্কিঙৰ সুবিধাও থাকিব সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা থাকিব আধুনিক ভৱন যি আধুনিক ভৱন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰিব সেই ভৱনতে সকলো সুবিধা প্ৰথম পৰ্যায়ত চালকসকলৰ বাবে 1000 আধুনিক ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মুঠতে দেশত প্ৰথম পৰ্যায়ত 1000 তাৰ পিছত ট্ৰাক আৰু টেক্সি চালকৰ বাবেও এই সুবিধা দিব মোদী চৰকাৰে মুঠতে প্ৰতিগৰাকী চালকৰ বাবে এই সুবিধা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে দুৰ্ঘটনা আৰু চালকসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আমাৰ চালকসকলে যেতিয়া দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা কৰে ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে যেতিয়া বাহন চলাই গৈ থাকে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা হয়তো টোপনি আহে কেতিয়াবা ভোক লাগে বা ভাগৰ লাগে এনে ধৰণৰ সময়ত তেওঁলোক দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে আমাৰ চালকসকলকে হঠাতে দোষাৰোপ কৰা দেখা যায় আৰু তেনে অৱস্থাত কিন্তু এইসকল চালকে যাতে সমস্যাত পৰিব নালাগে ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে যেতিয়া বাহন চলাই দূৰণিলৈ যাব বা ভোকত বা লঘোণত তেওঁলোকে যাতে থাকিব লগা নহয় তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৱল চালকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে এই বৃহৎ আঁচনিৰ কথা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা যি আইনক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি এক চৰ্চা চলি আছে হিট এণ্ড ৰানৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু ড্ৰাইভাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি চালকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি কিন্তু এনে অৱস্থাত এতিয়া দেশৰ চালকসকললৈ এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে আধুনিক ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব প্ৰত্যেকগৰাকী চালকৰ বাবে যিসকল চালকে দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা কৰে সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন লৈ যিসকল ট্ৰাক চালক যায় তেওঁলোকৰ যেতিয়া ভাগৰ লাগে বা টোপনি ধৰে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ ৰখাই দিব লগীয়া হয় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে থাকিবলৈ এটুকুৰা ঠাই নাপায় গাড়ীৰ ভিতৰতে তেওঁলোক টোপনি যাব লগা হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ টোপনি পূৰ্ণ হয় এনে অৱস্থাত যেতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ ভাগৰৰ পৰা ৰৈ যেতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ যাত্ৰা কৰে তেতিয়া দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰে কিন্তু এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে চালককে দোষাৰোপ কৰে কি সমস্যা সেয়া কিন্তু কোনেও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে এতিয়া কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 1000 আধুনিক ভৱন প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্মাণ কৰিব সমগ্ৰ দেশত তাৰ পিছতে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই আধুনিক ভৱনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব এই যিসমূহ আধুনিক ভৱন নিৰ্মাণ কৰিব এই আধুনিক ভৱনসমূহত আমাৰ ট্ৰাক চালকেই হওক বা অন্যান্য টেক্সি চালকেই হওক বাহনৰ চালকসকলে বহু সুবিধা লাভ কৰিব খাদ্যৰ সুবিধা লাভ কৰিব তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব তেওঁলোকে যিমান ঘণ্টা জিৰায় সেই জিৰাবলৈ সুবিধা সময় লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা পৰ্যন্ত কৰি দিয়া হ'ব প্ৰতিগৰাকী চালকৰ বাবে অন্যহাতে তেওঁলোকে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বাহন ৰখাব লগা হয় এতিয়াৰে পৰা সেই আধুনিক ভৱন য'ত নিৰ্মাণ কৰিব বৃহৎ এলেকা ল'ব তাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই বৃহৎ এলেকাত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব মুঠতে তেওঁলোকে সামগ্ৰী লৈ যোৱা বাহনেই হওক বা নিজৰ ব্যক্তিগত বাহনখনেই হওক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নলগাকৈ সুৰক্ষিত স্থানত তেওঁলোকৰ বাহন পাৰ্কিং কৰি
খোৱা বোৱা সকলো কৰি ভাগৰ জিৰাই টোপনি মাৰি সকলো শেষ কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ যাব পাৰিব এনেধৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে বৃহৎ আঁচনি লৈ আহিছে দেশৰ চালকসকলৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত ভাষ্য আগবঢ়াইছিল আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছো इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ट्रक चलाते हैं जो टैक्सी चलाते हैं वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है कहां रुक गया था इनके पास आराम का समय नहीं होता ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन पीने के साफ पानी शौचालय पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी आज इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ट्रक चलाते हैं जो टैक्सी चलाते हैं वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है कहां रुक गया था इनके पास आराम का समय नहीं होता ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन पीने के साफ पानी शौचालय पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग
और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत मदद मिलेगी। आज इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या, समय पर क्यों नहीं आया, वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की है। ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के लिए बनाए गए ये भवन ड्राइवर्स की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रैवलिंग दोनों बढ़ाएंगे। इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं को रोकने में भी बहुत